Whātalo whātu I leisi nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua whaamautu ina mai le komisi o le aia te tau o tangata, le Human Rights Commission, ia le saolotonga o tāpua inga malotu SS I te tonu o le tino u, I le nei vai taimi o le mauwhai tionga, ato ai mani o swainga ua whaia whaasanga inisi o tāpua inga wha le lotu I te tonu o New Zealand. O le so lea to e whaailoa mo iai whala waitele le komisina o aia te tau o tangata o Dr. Melissa Darby ia se whainga whaamai ua to e teu te wina e a awhiai le tūlanga SS o tāpua inga wha le lotu. Tā ua el tamaita e komisina o se urua I teu teunga le nei o lea whainga whaamai le tono le fitu tau sanga o mawai mai o tāla whea ngai lava ma le tūla I mai ni whai tionga mani o swainga whaai longa lanu, whaasanga inisi o tā apua inga mai tu a inga o lotu, I le tūlanga whaal tangata, ato ai malunga o veso o ta inga tele wawave wha te konolosi. Na ia tā ua e tele tā apua inga mwhaalapo tonga, ua tusi atu I a te ia, e whaali ailo lato wopole I lato saunga le mu, ona o ia tūlanga e pei ona moli mawina I nei vai taimi. Tā uai el komisina o aia te tau, e ui ina e sili atu I le awha o tangata o New Zealand, e le ai se lotu po se e kāle sia e tā puai ai o le toa tele lava o tangata o le tino u, e tali tonu ma wha atua tua I se tā pua inga o loo haa fia hai. O le whainga wha vaile nei, ua teu ma ua sanga wha malusia, mai o le ato e tu ina mai whala wa tele I le so, e whaingoina o le State of Religious Diversity na mua I fausia I le tausanga I lua awhe ma le fitu. E tolus ful tolu tausanga na matua o se tina ua mōlia I le fasiosi tangata pa I valea le manslaughter, ona o le maliwai o lana tama I tolu tausanga le matua. O se whaamtalanga tusia mai le teita I leo ya Inspector Aaron Pascoe, sa ia tawai, o le neiti na ua molia, ona o se suenga whai umi, I le maliu o se tau maititi e tolu tausanga, I le aso le tausanga fau, I le nuu o Devonport, I Aukilani. Na amata mai ei suenga leo I lea wha lave, I le aso mua o Januari o le tausanga nei, se ia o mai, ina tau nuu I le whai o molianga nei e whaasanga I lea tina. O leas whareile na te nei, lea sa tula iai ia le tinale nei lumo al whaamisnonga whaitu ma loi no shore, mai ua whaatulanga I nai, o le atula I lumo al whaamisnonga ma ulunga I Aukilani, I le aso se furulima o le masina le nei o Iulai. O se tina Sāmoa sa whaia iai ni suenga, ona ua masalomia I le solitu la fono le au mai ni tangata mai whafo, e whaafai ngā ruenga I tu tono New Zealand, na ia toe vae tama ina mai nisi ta maiti se toa se furu, ma atoa ai le luas fultasi le au whainga o lana whanau na vae tama mai I tu tonu o New Zealand. Ua iluma nei o le parlemene se tu la fono, e mautino ai, o le vae tama ina mai ni ta maiti mai atunu I whafo, o le a whaafoe matango fia le whaamsinonga mo ainga po o le family court. O le nganga o tu e pe ona whaailoa mai, ina ia mautino ai, e whaamalia ina uma ia inga matuutuunga o le whengainga whaale vāo mā lo, le ta ua o le Hague Convention, mō le a ia te tau o le taumaititi, I le taimi e whaatino inai, le vai tama ina mai whafois tangata po ni matua I te tonu o New Zealand. Wailoa I whautuanga sa atu inatu I le main staff e malanga inga o Erica Stanford, ia le tele o ni atu ngalunga e tu sai o le saunga le mua ta maiti, ia o loo vai tama ina mai, whaapea I maisi vaenga tau whe malanga inga, mamata opu e haafia I tangata no upo le sitiseni o New Zealand. O loo au ili a ia whautuanga, e le suenga sa whaia I se tamaita I Sāmoa, luas fultasi tau sanga le matua, sa vai tama mai e se uso matua o lona tina, e le whainga na tālu sanga I mo se visa no fo mau mo se tau maititi e whaalango lona tau singa. O le tina sa vai tama ina mai le nei mawhine, sa whaia I aise suenga leo le tau sanga I luawhes furfitu, ona sa masalomia I lona au mai o ni tangata,
Ma le wha moe e wha ngā luenga ma whaia ia I nisi ngā ioinga po o le soli tūla whono ho le nei e ta ua o le people trafficking. O le taimi o le su e ngana I loa ai wha maunga le immigration e to o se fultasi ta maiti sa vai tama mai e lea tina mai o le taunu unga o le sa ililinga le nei e le leo na I loa ai e le o se mata upu tau people trafficking ia lea mata upu e tu sai o aia inga o le tūla whono. Pe ta isa ia ini atu ngalunga o le leo ia la tu sa ililinga nei ona sa manino mai e pūlea uma e le tinale nei ia tamaiti sa ia vai tamaina mai I le ngata I o lātu o langa atoa ia mai se o lātu mata upu tau tupe. O popolenga o le tanga luenga le immigration ona o le to'atele o tamaiti ua vai tama mai e lea tina e to'atasi o lona luas fultasi I leo tamaiti ua ia vai tamaina mai e ese ai ia lana ia lama whanau moni e to'o lima. O le tūla whono Sāmoa I le vai tamaina o tamaiti e o I le luas furutu sanga le marutua e Tala whea ngai le lei ma le vaenga e se furufitu o le tūla whono a New Zealand le Adoption Act ma e le aise tapula ai le a whai ni tamaiti ma whai una vai tamaina mai e se matua pe a whai ua wha amalia ina le vaenga le se furufitu o le tūla whono mo le vai tamaina o tamaiti e pei ona ta ua. O le nei mata upu o mafuai o na se le immigration na New Zealand e sui le tūla whono ina ia a fiai le whaamsidonga o ainga po le family court I le mata upu e a fiai le vai tamaina mai unita maiti mai e tunu o I whafo. Ua whaia se whaato e senga whalau o I tele le mata ngā luenga le sui fua malolo ina ona o le leanga o wheso o te inga e tu sai o se fuafuanga na tau fiai le whaia o suenga o nisi o ngase I le whale mai tele o le ai o Palmerston North. E si lia I le valu se lau le a whaia tangata o le tu maloi le mana watu, sa tusi I ai le matanga luenga le sefua maloloi na e le tausanga I lua awhe luas fulfa, ma wha loa I ai o le a tau fia le whaia o suenga wha apitoa e ta ua o coloscopies. O le tusi ma le fufuanga le matanga luenga, sa ilonga o na le fia ma wha apopole nai I la tau na fia ai. O se mata aupu sa ilonga o na langalanga ai finangalo te ngā tau le tū malo. Pe tai e o mai I le vai aso na te nei e le I ai se wha ali ngalo ia po o se wha ato e senga na tu ina mai e le matanga luenga tu sai o lea mata aupu. Na wha ato a whaia le wha ato e senga le nei alo ia a le soi fua malo ina I le whono whaalau I tele lea sa tala noi nai whaafi tauli mō ngase tau I le laualo I Palmerston North lea ua le o toi ai se whō mai whaapitoa o to toi ai le teimi nei. O le whontanga lea tarua nei sa whaatulanga ina e le uni a whō mai whaapitoa le Association of Salaried Medical Specialists. O le whaatonu o tongoftinga le Health New Zealand le li whō mai a Richard Sullivan lea sa I whaia le wha mawala longa le mtanga aluenga. Ona o le wha le tonu ma le leanga o vese o te inga e tu sai o lea mata upu. Sa I wha mawhainai e ta tau I le au whainga aluenga o loa a fia. Ona si tia le tu langa o le wha atino ina o la tu ngā luenga whai I le anga I luma. Na ia ta ua fōi o suenga ia ta ua o coloscopies e le whale maitele o Palmerston North o le a au mai e fō mai whaapitoa mai isi vaenga o New Zealand la tau te whaatino ina. O le I tu a inga o suenga po sa ililinga o le laualo o le senga se e a fi ai le whaonga ina I ai o se mea po e ata. O I loa I wha maunga e o mai I le masino mea o le tausanga nei o I le lua se lau tolus furmole iwa le au wha inga o tangata sa whaatari tali mo lea I tu a inga o suenga I le whale mai le nei Palmerston North e au fi ai le toa se lauonus furmaltasio I la tau ua sili atu ma le taimi e valus furfaa so e le tau ona whaatali ai. Ua whailo mai e le taitai o le vaenga whaapufai a le New Zealand First, wasa manai o Winston Peters, ia se whainga whaavai fau e pālota ai na o tangata ua City Seni o New Zealand I le lumanai.
O le teimi nei e pe ona silofia, o loo mawhai ona pālota i e tangata ua maua le nofo mau, mai ua atole tausanga o nofo ai te tonu o New Zealand, mai le ai se aia inga o lono visa e le tawai ona toi tu ua le tunu ui te tonu se vai teimi whaatūlanga ina. E au fi ai mtangata o loo umia visa whai ngā luenga, ma visa onga, ma le visa nofo mau, po le permanent residence visa. Pe taina o le san nafi le sa fa asila sila ai fa la woitele e wawasa manaia ia le whainga wha vai fōle nei alana pāti. Sa ia ta uai, o le pālota e te tau na wha tapulaa mō na o tangata ua whaia o lātou tautinonga o le loto nuu wha maoni a to toa mō New Zealand. Mai ua vea New Zealand mō lātou nuu moni, ua wha mautu ai ia o lātou a inga. Ta ua hoi wa masa mana ia, o i lātou umai le ia vea mo si tseni o New Zealand, ai ua maua le nofo mau, e fia o ia whaapea ma le pātia le New Zealand First, e ta lia le leila lātou no nofo ai te tonu o New Zealand. Peita ai, e fisilingia pe mafua i sea, o na maua lo lātou awanoa, e pālota ai ma awai, i le filfilia o whaipule o le pālemene. O le tautinonga la wawasa manaia ma le New Zealand First, a whai e toi a fia lātou i se whai ngā malo o le aso o i nei New Zealand, o le au lātou tau ma whai malo si e toi wha mautuina ia le aia de tau tu pito wha te makalasi a tangata nu uma o New Zealand i le a fia ma awai i le filifilinga o ta i ta i o le tunu ue awala i le pālota. Sa wha mawhaina ai le ta i ta i o le New Zealand First, o le nofo mau, o le aia de tau e nofo tū mau ai ma whai ngā ruenga pe a onga, ma ati na ele soifuanga o stangata i tu tonu o New Zealand nei. Ai o le sitseni, o le whengai ngā aloa ia lea, o le loto nuu wha maoni o se tangata, e pine ai lona vea ma tangata anu moni, e iai o na tiu te whai, wha pēa ma le tui nātu i a te i o le pule, ma le malo si anga, wha a te o karasi, e pei o le pālota. Ta ofi wawasa manaia, e le tau anu toi wha taua le SSNga i le vāo le visa nofo mau, ma le tangata ua avea ma sitiseni o New Zealand. Ua wha mamaluina i le taimi nei pūlenga i taimi o wha lave wha fosei i le tūmalo Waitaki i Dunedin, ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau ua wha ina ai. Mai to tele tangata uala whai mai i lolonga ua whai nai o lātou whale, ai mai se o awala malowhanua ua lo fia i le vai i lea vaenga o Dunedin. Lipo tia mai fo i le tāpunia o le awala i lunga o le maunga, le 3 Mile Hill, ona o le malo si o tā whenga. Ta o mai i le City Council, le pūlenga o le ai o Dunedin, le mamafa o ti munga nā whai nai, i le vaenga o le ai, mai le afo le lua i le wawao na leila, e o mai lava i le itu lai wha i le tai au na leila. Mai sa whao ngai nai pāmu vai i le walo le Reed Street i Moskill, mai o loo mata i tuina totoa i le pūlenga ia ngā luenga i le teimi nei. Te le vaenga o Dunedin wa awhia nei lolonga ma tā whenga, mai o whautua ina tangata ina ia no nofo i whale a ua le whewa ai, a o whaia ngā luenga la vea i le pulenga i le ave sea mai o tangata ua whaina o lātou whale ona o le mamafa o tā whenga ma lolonga i le teimi nei. Na amata i le fiafio la san nafi ona whaatino le matawha i le vaenga whaapito le puipuinga o le saonga le mūlau tele mo le ai o Dunedin ina ua wawe ona palasi ti munga mamafa a mata mai lava na pō masa wai se i o mai i le teimi nei. Sa tu ina mai ai mua la pata inga whalau i tele, ia mai ua masalumi ai le tele o vaenga ua lolo vai a maa a fia i tā whenga mo mawha. O se teimi mua le nei ua o ai i le lanu mu ia le tūlanga po le whaavasengaina o la pata inga mo ti munga ma mawha i nuu ma vaenga tū ma tā whanga o Dunedin whape ai ma klusa. Sa tāpuni ai le tele nu me la valus fulfitu i le tū malo o Otago, i le fiafio le sa ona o le mamafa o le kiona na pau i ai i le tele. Whaalia mai e le ofisio le tau le med service le mamafa o timunga. Whapea na afi ai vaenga maa walalo Dunedin
whapeai le Tairi Plains, ma ta awai le pule no le Noho Saoni le pulenga po le council mo ni tūlanga whaale tonu e ono toe tūla i mai ia ai o loo maata i tuwina pia ia ngā luenga i le nei aso. O le o whaamani mai e le whainga malo so whaatasi le taunu mai ai les whareile o le vaias nei o le pālemia o le malo initia o na Narendra Modi mo se asia singa puu i New Zealand nei. O se teimi mua lea o malanga mai ai i New Zealand Narendra Modi ma o ia le pālemia mua o initia wa malanga asia si mai i Aotearoa nei i te tonu o le whase fulu tausanga ua tua nai. Ta ua mai le pālemia ia tui sinave maulu matotua kuri Safala Action o le asia singa mai le teitai le malo initia e ta ua tele le tala whaasilo pito awa ua sanga wha mautui na ai ma pāti patia le tūranga le lei wa o ne iai le wāwhea loa ai ma le ngā lulu e whelangonga mai o atu nu ue lua. Pe iona sila fia o a perila lea na saini ai le whengainga sa o loto tau e whaatau a inga i le wāho New Zealand ma initia. O lea whengainga o lo ngā lulu e whaatasi ai le malo ma le pātia le Labour o lo o te e malo si i ai le pātia le New Zealand First se tasi o pātia tolu o lo i tonu o le whainga malo so whaatasi po o le coalition government. Mai o le vaiaso na tenei, lea na pāsi ai e le pālemene le whaitaunga mua o le pili po o le tūla whono e alo i ai le whengainga tau whaatau ingale nei i le wā ma initia. O le li pālemia o iei nei o initia i a Narendra Modi o le teitai leo le pāti telengo o le Paratia Janata Party na amata tūla i mai o iei le tofi pālemia o lona atinu i le tausanga e lua awhe se fuluma le whaa. Lipatia mai le to tele o tangata na manunu o i se whaala velave tau ta vale i le awalo le Greendale Road i le nuo Tarfield i le tumalo Canterbury le motu i saute e lua ta vale sa afia i lea la veanga mai to o se fulu toru la wha i tangata na manunu ai e au fi ai tangata e tolua i se tūlanga ti ngā ina. Wha ai lo mai e le hato hone St. John e ono la wha i ta vale le whalemai sa wha o ngā ina i ngā luenga whisosani i lea whaala velave mai o le au manua na au inane i le whalemai tele kala e stete mo tunga fitinga. O le to tele i la tau na wha ina i lea whaala velave i le fiafila sto nai o sui o se ka lapu le kapi i le tūmalo Canterbury. E te le whisosani i le tamau ainga o kala e stete na maua mai le urua i ta alonga le olopeleki i le nei tausanga sa whaiai lo lātou malai ta alo fau le Te Kaha Stadium i le pō o le sto nai. Whailo mai whapētu sa ma le 8 miliona tā la le fua whai o wha manuianga SS e tau le tamau ainga mo Christchurch mai i lea ta alonga whaitawina i le wā ma le au whalani. O pepa ulu whale i le malai e nā o le whai tū la sa whaatawai a tau lia uma o na toe whaapopo ai leo isi no fua le tu mau e lima awhe le au whai mō tangata mata mau o ai i le tolu sifuru awhe i le au whainga o tangata na mai moa ina le ta alonga. O le tolu sifuru pasena o pepa ulu whale sa whaatau e tangata mai nuu i whafo atu o Christchurch. Mai sa ilonga o na tumu ai whale tani malo ai whapea whale ainga ma whale kalapu le whainga le vai aso i tangata SS sa ngai atu mō le fia awai mamai mo ina o le ta longa i le asto nai. Ai o le tūlanga na iai le ta longa e pei o na sisila mamai mo ho i ai le TV, fia i le lifa ia o ngauru o le olpeleki a Dave Rennie i le anganga a toa mo le winga whaalia o le na au i le lātou ta longa mua o le neitu sanga pei ta isa i a wha mamafaina e ta hua. Ona matua si tia i le tūlanga o le whaatino ino le tālonga i le lumanai pe a whai e fia malo i la tau i isi au le leia le lalolangi. E pei ona sila mamai mo iai na wāwāla lata ai o le tālonga e tolus fulfani usila i le tolus fululua a whalani le au o lo siampini o le tamisanga o le Six Nations a Europa. Ua whaamautu nei matoleni i le mai aso le nei i aukilani le au le All Blacks e whaatali ai le taimi e malanga mai ai i le Laumue Wellington e
mo le lātou tālonga mo Italia, whai e lasto na ai asau nei. Ai olona tōrua lātou tālonga i le nei tusanga, o le a ta aloai ma le aua aialani, i le malai o le Eden Park, i le vai aso asau. I la kapi liki le tupao tamai tai, mata ina le malo ai o le au o le Warriors, i le lātou tālonga ma le au tamai tai o le Canterbury Bulldogs, lea sa whai e Hamilton i le sa nafi. O le tālonga mōmua lea o le au le nei e tamai tai o le Warriors, i le tamusanga le nei o le NRL, e pei ona whaanga solo ai. Ma o ai e tolus fulua le Warriors, ai se fulu le Bulldogs. O le Central tamai tai o e Manita Paki, ma le wingi o la vinia tau halaliku, e ta i lua la sikoa na mawai le ta longa. O le isi ta longa so ai le aule nei le Warriors, o le amalanga i Australia ta aloai ma le Canberra Raiders, i le sa asau nei. Ua whaamtalaina e whaia onga, o se amtanga le lei, lo lātou manu malo le nei, mai au ngā, mo isi vaenga o tu toi o le nei ta amutu sanga. O le whai unga nā o tala whau.